بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے 11 تار. میں ہوں وسیم بادامی. اور چونکہ محرم کے ایام ہے اور ظاہر ایام میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جناب اس واقعے نے کیا درس دیا مسلم امہ کے لیے. اس واقعے میں بہت پیغام ہے, حق اور باطل کا مارکا تھا. اب علماء کرام سے باتیں سنتے ہیں. ظاہر ہے میرا اس پہ زیادہ بات کرنا بنتا نہیں ہے, علماء کرام کا موضوع ہے اور وہی اس پر بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ضرور زیر بحث رہتی ہے, اور جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو پھر ذرا مزید سنجیدگی سے بات زیر بحث آتی ہے کہ ایک ایسی نیشن, یعنی میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں, جس کے پاس اتنے زبردست واقعات یا اتنی زبردست شخصیات موجود ہیں رول ماڈلز کے طور پر, اس امت کے بارے میں یا اس امت کا یہ حال کیوں ایسا ہے, یا اگر حال ایسا نہیں تو امپریشن کیوں ایسا ہے کہ آج آپ اپنے ملک سے شروع کیجئے اور آپ چلے جائیے دنیا کی کسی بھی ملک میں, ایک امپریشن یہ ضرور ہے, جو کہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں معلوم, کہ جو سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے وہ بھی مسلمان ہے. یہ بھی ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوگا تانے بانے کہیں نہ کہیں کسی مسلمان سے ملیں گے. تو ایک ایسی نیشن جس کے پاس واقعہ کربلا جیسا ایک واقعہ ہے کوٹ کرنے کے لیے حق اور باطل کا مارکا, جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہے, جن کی جو سیرت ہے اس کے مسلمان نہیں تمام انسان معترف ہیں, اس نیشن کا آج یہ حال کیوں ہے, اس پر ذرا آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے. زیادہ لمبی تمہید میں نے بالکل نہیں ماننی. دو بڑے معزز مہمان موجود ہیں, اور جو ہمارے پہلے مہمان ہیں بہت سینئر تجزیہ کار ہیں, روزنامہ جنگ میں کالمسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب حسن نثار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. حسن نثار صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اور یہاں کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں, اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ایک مشہور و معروف پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں ARY ڈیجیٹل پر اور ARY نیوز پر بھی, جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. حسن نثار صاحب, میں بالکل یہ بنیادی سوال سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ یہ محرم کے بھی ایام چل رہے ہیں, واقعہ کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا, تو لوگ یہ سوچتے ہیں, میرے اپنے بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ پھر کیا وجہ ہے ایک ایسی قوم جس کے پاس اتنی زبردست مثالیں ہیں, ذات رسول ہے, واقعہ کربلا ہے اپنے رول ماڈلز کے طور پر, اس قوم کا آج یہ کیوں حال ہے کہ ہر جگہ سپریسڈ بھی ہے, اس کے بارے میں یہ امپریشن بھی ہے کہ وہ ٹیررسٹ بھی ہیں. یہ معاملہ خراب کہاں ہو گیا ہے حسن نثار صاحب؟ وی آر ویری گڈ ایگزامپلز ٹو فالو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کافی دفعہ ایک لفظ ریپیٹ کیا ہے امپریشن کا, یہ پرسیپشن, یہ بالکل غلط ہے. اچھا, یہ 55-56 ملک, اتنی بڑی فوج, پیٹرو ڈالر, منرلز, مین پاور, 1.5 ارب کے قریب آبادی, اس کے باوجود یہ راندہ درگاہ ہیں, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, آپ اندازہ لگائیں پچھلی کتنی سینچری سے جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ ویسٹ نے کارو کی ہے. آج آپ سے بجلی ویسٹ واپس لے لے, ریل واپس لے لے, ہوائی جہاز واپس لے لے, فون واپس لے لے, آپ تصور کریں آپ کھڑے کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں. یہ آج ان لوگوں کے نام کا ماتم کرتے ہیں کہ ہم بھی کبھی سائنسدان پیدا کرتے تھے, جن کی انہوں نے کتابیں جلائی ہیں, جن کے سروں پہ ان کی کتابیں ماری ہیں, ان کو نیم پاگل کر دیا ہے, جن کو جیلوں میں ڈالا ہے, جن کو ایگزائل پہ. وہی زوال کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے عالی شان لوگوں کو, انہوں نے اپنے ڈراموں کو, ڈرامہ نما لوگوں کو, اپنی نوٹنکیوں کو, اپنے ٹھگوں کو گلیمرائز کیا ہے. انہوں نے اپنے عالی شان شاہ دماغ جو تھے ان کو انہوں نے بہت رگیدا ہے, اس کی سزا انہیں مل رہی ہے. رہ گیا, دیکھیں بات سنیں, میرا تو یہ لکھ لکھ کے انگلیاں گھس گئی ہیں یہ بات کہ دیواروں پہ جب میں لکھا دیکھتا ہوں تو میری ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. او بھائی, ہدایات رسول کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کھوکھلی محبت ہے, یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. یہ دیکھیں بات سنیں, میں اگر اپنے استاد سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے میں اگر واقعی محبت کرتا ہوں اور جھوٹ نہیں بول رہا, میں منافق نہیں ہوں, میں ڈرامہ نہیں کر رہا, تو مجھے ان کی ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے. اگر میں ان کی ہدایات کے برعکس زندگی گزار رہا ہوں تو نہ میں انفیکٹ اپنی ماں کا احترام کر رہا ہوں, نہ اپنے باپ کا کر رہا ہوں, نہ اپنے ٹیچر کا کر رہا ہوں. تو وہ ایک الٹیمیٹ ذات, میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں 20 بار ڈیفرنٹ فورمز میں کہا بھی لکھا بھی کہ مسلمان یہ جب کہتا ہے کہ ہمارے پاس قیادت کی کمی ہے تو بادامی صاحب مجھے کراہت آتی ہے, مجھے گھن آتی ہے, چونکہ زندہ قیادت موجود ہے نبی کریم کی شکل میں. اور اس لیے نہیں, میں درد دل سے یہ بات کرتا ہوں ہر بار کہ اگر میں کسی اور مذہب میں بھی پیدا ہوتا تو میں نبی کریم سے اتنی ہی محبت کرتا, چونکہ پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں بڑے سے بڑا آدمی بھی سنگل ڈائمینشنل ہوتا ہے,
बड़ा साइंसदान है, बड़ा जर्नैल है, बड़ा मुफक्कर है, बड़ा शायर है, बड़ा पेंटर है। इतनी मुकम्मल जात जिंदगी के जिस रूप में उनको आप देखो तो लगता है कि तो अल्टीमेट है। इतनी बड़ी जिंदा क़यादत है भाई, वो टीचिंग्स उनकी मौजूद हैं, मिसालें उनकी मौजूद हैं, उनसे लेके उनके नवासे तक। अगर नहीं कर रहा है तो ये बदबख्ती है, ये लानत है, ये फटकार है, ये मुनाफिकत है। चले मैं इसी बात को लेके आगे बढ़ता हूं, फिर आपके तो दोबारा आऊंगा। आमिर लियाकत साहब, जाहिर है इससे तो कोई भी एग्री नहीं करता, ना कोई भी डिसएग्री नहीं करता, ना हसन निसार साहब कर रहे हैं कि एक अल्टीमेट शख्सियत है जो हम कहते हैं बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, लेकिन कहते हैं सारा जोर हुर्मत रसूल पर है, हिदायत रसूल पर नहीं है। और यही आज उम्मत मुस्लिमा की पस्ती का सबब है कि हमने जो दीगर चीज़ें थी उनको बहुत अहमियत दे दी, हिदायत जो उन्होंने कहा करने को उस पर अमल नहीं कर रहे। एग्री करते हैं उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हसन निसार साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं और बड़ी काबिल शख्सियत हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और अगर इनकी बातों को एक मखसूस ऐनक लगाकर देखा जाएगा तो बड़ी ज़्यादती होगी। अच्छा, हसन निसार साहब में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूट कूट के भरा हुआ है। मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। अच्छा, वो हुर्मत रसूल के भी हामी हैं, लेकिन आप उनकी अगर बात को समझने की कोशिश करें, वो ये कह रहे हैं कि हुर्मत रसूल पे तो आप कुर्बान हों, लेकिन उसके लिए पहले हिदायत पर तो अमल करें। पहले आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे उम्मती तो बनिए, अपने अंदर सब्र बर्दाश्त जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल हयात मुबारका में, भाई 23 बरस की मुद्दत है ना शरीयत के आने की और कुरान पाक के अहकामात को नाफिज करने की, लेकिन 40 बरस की जो हयात मुबारका है उसमें आपको क्या नजर आता है? उसमें आपको नजर आता है कि जो कांटे बिछा रही है औरत, उसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, आपको पत्थर पड़ रहे हैं तब भी आप दुआएं कर रहे हैं, आपके गले में रस्सियां डालकर खींचा जा रहा है तब भी आप किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे। तो हसन निसार साहब जो मैं समझ पाया हूं, और हो सकता है मैं उनके आगे एक तालिब इल्म हूं, लेकिन ये उनका दर्द है जो वो एक बयान करना चाह रहे हैं कि आप दीवारों पर तो नारे लिख देते हैं, लेकिन क्या आप एक अच्छी उम्मती बने? क्या आप एक सच्चे मुसलमान बने? वो नहीं बन पाया। क्या आप पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं? क्या आपके पड़ोस में कोई भूखा सो जाता है तो आपको तकलीफ होती है? क्या आपके हुक्मरान लोगों के मामलात का, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं? तो अगर आप ये सब नहीं करते तो फिर किस बात की आप हुर्मत रसूल पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? ये मैं जो समझ पाया हूँ वो कतन, क्योंकि उन्होंने जो इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं क्या, पूरी दुनिया मुतरिफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की, बल्कि उनसे लेकर उनके नवासे तक। हमारे यहाँ ये होता है कि हम बात को समझ नहीं पाते और एकदम जज्बाती हो जाते हैं और कहते हैं जी इन्होंने ये क्या कह दिया। मैं तो कहता हूँ कि हसन निसार साहब सबसे ज्यादा हुर्मत रसूल के कायल हैं जो हिदायत की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हिदायत की बात करता है वो सबसे ज्यादा हुर्मत का पाबंद होता है। लेकिन मुसलमानों के आपस के इख्तिलाफात उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो हमें बाहर से भी जो मार पड़ रही है एज ए नेशन, एज ए मुस्लिम नेशन, जी इस्तेमारी कुव्वतों की बात करेंगे, उसकी भी वजूहत यही है कि हम एक सच्चे उम्मती नहीं बन पाए, देखिए उनकी हिदायत पर अमल नहीं कर पाए। रांदे दरगाह तो हम अपनी हरकतों की वजह से है ना। ठीक है, हमारे यहाँ ये कह दिया जाता है, माजरत के साथ मैं अर्ज करूं कि हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि जब कोई खुदकुश हमला होता है तो एक बड़ा अजीब सा जुमला मैं सुनता हूँ उलमा की तरफ से भी और हुक्मरानों की तरफ से भी, ये करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? क्या मुसलमानों ने यानी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने अली का सर नहीं काटा? क्या मुसलमानों ने हुसैन का सर नहीं काटा? क्या अली असगर को 6 माह के बच्चे को करबला के तपते हुए मैदान में उसके हलक में घोड़ों को मारने वाला तीर नहीं उतारा? क्या अली अकबर की बर्छी नहीं उतारी? जी, क्या उन्होंने अब्बास के बाजू नहीं काटे? क्या मुसलमानों ने बनु उमैया की लाशें निकाल कर नहीं लटकाई? क्या बनु अब्बासी के दौर में कत्लो गारत नहीं हुई? क्या नहीं किया मुसलमानों ने? तो ये मत कहा करें कि ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये बड़े जुल्म किए हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी जो हमने जो हरकतें की हैं, या जो हम इस वक्त जो एक जुनूनियत के बाब रकम कर रहे हैं, तो हमें पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी हालत को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए जी हम बहुत अच्छे हैं और दीगर बहुत लोग खराब हैं, सब साजिशें कर रहे हैं। कोई साजिशें नहीं होती, उनको आप देखिए, उन्होंने जो कुछ इख्तियार किया, जो कुछ अपनाया, वो आपको अपनाना चाहिए था। तो इस लिहाज से भी हसन निसार साहब सही फरमा रहे हैं, रांदे दरगाह तो हम खुद हैं। अगर आमिर लियाकत साहब जो बात कह रहे हैं, अगर आप उससे एग्री करते हैं, तो फिर अगर मैं ये कहूं, इसलिए कि वो आजकल की बात नहीं कर रहे, वो तो 14 साल पहले वाकया करबला तक भी ले जा रहे हैं, और उससे पहले अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। तो फिर मुसलमानों की हैसियत से इसका मतलब हमारी जो तारीख है वो फिर मतलब कोई ज्यादा काबिल फख्र नहीं है इसका मतलब? नहीं, वो 100% दुरुस्त कह रहे हैं। इसके बाद की सारी तारीख, कल तक की तारीख, आज की तारीख में भी यही कुछ हो रहा है। इस मुल्क को आजाद हुए 64 बरस हो गए,
इनके मकतूल भी हमारे अपने हैं और कातिल भी हमारे अपने। एक बात मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर आमिर लियाकत के, उन्होंने थोड़ा उसको तफसील से, मैं मजीद उसकी तफसील अर्ज करूं। मैं मिसाल ये दे रहा हूं, आका पे तो सब कुछ कुर्बान, वो तो अल्टीमेट एक जात, एक शख्सियत है। मैं ये बात कर रहा हूं समझाने के लिए, फिर एक बार अर्ज कर दूं जी जी कि मैं अगर बेटे के तौर पे कहता हूं कि मेरी अपनी मां की हुर्मत पे मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन मैं हर वो काम कर रहा हूं जिससे मेरी मां मना कर रही है, तो इसका मतलब है मैं एक मुनाफिक बेटा हूं। ठीक, जो जबानी कलामी, जबानी जमा खर्च की हद तक, अगर मैं कहूं कि मैं अपने बाप की इज्जत पे मेरी जान कुर्बान, ये मैं कहता हूं, ये मैं लिखता भी हूं, मैंने अपने घर भी भरा हुआ है, उसकी दीवारें भर रखी हैं, मैं हर वक्त ये बोलता भी रहता हूं, लेकिन मेरा बाप हर अच्छा काम जो मुझे कहता है मैं वो नहीं करता। हर बुराई, हर बदी, हर खबासत जिससे मुझे रोक रहा है, मैं नहीं रुकता। तो इसका मतलब है मेरा वो कहना बेमानी है, खोखला है। और मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूं कि मुसलमान अगर नबी करीम के 10% इरशादात पे भी अमल कर लें, ये तो ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को नापाक दूध देते हैं। उन्होंने कदम कदम पे खाना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, मिलना सिखाया, रुखसत होना सिखाया, सफर करना सिखाया, मेहमान बनना सिखाया, मतलब क्या नहीं सिखाया, मिलावट ही छोड़ दो। तो फिर ये मसला जो है हसन निसार किसी एक खास तबके में है या हर इंडिविजुअल में? मैं आपको नहीं, मैं कहता हूं ये 1.5 अरब मुसलमान जो है इसको सजा मिल रही है। मैं अब देखें, बात सुने, ये डिप्लोमेसी की अपनी दुनिया में नाम नहीं लेता, कभी अपने मुसलमान मुल्कों के सरबराहान की गाड़ियों के तादाद पर जरा गौर करें। पिछले दिनों वो फोटोग्राफ्स भी छपी हैं, डायमंड फिटेड गाड़ियां, इनका लाइफस्टाइल देखें, ये किधर पैसा खर्च करते हैं उस पर जरा गौर करें। 7 साल पुरानी, 2 साल पहले मैंने ये पढ़ा था, 9 साल पुरानी हो गई होगी, पोर्श चलाता है बिल गेट्स। ये क्या लोग हैं? हम कौन लोग हैं? हम क्या कर रहे हैं? आका की किसी एक बात पे अगर अमल दरामद हो रहा हो तो प्लीज आप मुझे बताएं। ठीक है, मैं इसी को लेके आगे कोई और बता दे। मैंने एक बार लिखा था, काजी साहब का कहीं कोई स्टेटमेंट था, इस्लामी इकदार, मैंने कहा खुदा का वास्ता मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मुझे भी बता दो कौन सी एक इस्लामी कदर है जिस पे यहां अमल हो रहा है। हुक्मरान तो छोड़े, वो तो बदमाशिया है, अवाम का भी क्या हाल है? मुसलमान ने कम से कम आज के दिन जो इतना बड़ा दिन है, हम अपनी इस गलती को तस्लीम तो करें। हम ये तो कहें कि हम आज नाना के सामने भी शर्मिंदा है और नवासे के सामने भी शर्मिंदा है। हम शर्मिंदा है कि उनकी कुर्बानियों को हमने रायगा किया। हम शर्मिंदा है कि जिस मकसद के लिए इमाम अली मकाम ने अपनी जान करबला के तपते हुए मैदान में दी थी, उनके अहले खाना ने, उनके घर वालों ने, जिस तरह बीबी ज़ैनब की चादर उतारी गई थी, जिस तरह सकीना के चेहरे पर तमाचे मारे गए थे, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बीमार होकर यजीद के दरबार में खुतबा दिया था, जिस दीन को बचाया था, हमने उस दीन को तबाह करने में और उसको रुस्वा करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हसन निसार साहब, तो यानी ये मुझे लग रहा है आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं और जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी कह रहे हैं कि भाई साजिश नहीं हो रही, हमने खुद ने सारा काम किया है, तो जो नाकिदीन है या जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ करते हैं वो भी ये कहते हैं माजरत के साथ, यानी वो भी जरूर कहते हैं कि भाई आप अमेरिका को एक जो है ना सेफ एग्जिट दे रहे हैं। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका बड़ा खैर खा है मुसलमानों का, वो कोई साजिश नहीं करता? ये बातें कहकर नाकिदीन के ख्याल में आप उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं? नहीं बदामी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ये इन लोगों की क्या औकात है, ये उसको सेफ एग्जिट देंगे? जिसकी भीख पे पल रहे हैं ये, जिनके औजारों, जिनके F-16, जिनकी गंदम कराची की सड़कों पे, आमिर तो उस वक्त बहुत छोटे होंगे जब ऊंटों की कतारें फिरती थी, ऊपर वीट की बोरियां होती थी, अमेरिकन वीट की खैरात की, और गले में प्ले कार्ड उसके होते थे ऊंटों के, थैंक यू अमेरिका। सेफ एग्जिट दे देंगे? कौन किसको क्या दे देगा? ये किसकी औकात है? ये तो हवाई बातें हैं। 1.5 अरब बंदा है, मुट्ठी भर लोग थे, दुनिया उलट पुलट के रख दी, और कोई साजिश वाजिश नहीं है। साजिश, अच्छा बात सुने, फिर अगर आपके राइवल्स हैं भाई, आपके तो सगे भाई एक दूसरे के सर काटते रहे हैं। उम्मा का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इसका, ये तो एक रोमांटिक सा लफ्ज है जिसका तो वजूद ही कोई नहीं। ये मुझे एक बात बताएं, साजिश तो जहीन आदमी का काम है। देखें बात सुने, आप अगर जहीन आदमी हैं और मेरे दोस्त हैं, मैं कहूंगा बहुत, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक, जो आपको नापसंद करता है वो कहेगा ये मक्कार है। मक्कारी और जहानत में तो बड़ी थिन लाइन है।
सो वो साजिश है, आप मट्टी के मधु हैं, आपके खोपड़ियों में मगज की बजाय गोबर भरा है, आप भी करें साजिश। लेकिन और ये जो आपने बात की इसको भी क्लियर कर दें हसन निसार साहब। डबिया जितना नहीं, हाँ क्या मैं तो यहाँ पर ये बहस कर रहा हूँ कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त अपना किरदार सही अदा कर रही है या नहीं कर रही। आप तो मुस्लिम उम्मा की एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर रहे हैं, आप कहें है ही कोई नहीं, मुस्लिम उम्मा का तो वजूद ही नहीं है। इसको समझाइए भाई, 8 साल जंग मैंने ईरान इराक की जंग मैंने कराई, 6 लाख 8 लाख बंदा, 6 लाख 1 का 8 लाख 1 का मारा गया, मैंने मारा। वो चढ़ दौड़ा कुवैत पे, उसको रोंद के रख दिया उसने, मैंने किया। शाम के अंदर क्या हुआ, ये आपस में लड़ते मरते सदियां बीत गई हैं, कोई नई बात नहीं, कल की बातें हैं। आपस में किस तरह मुतसादम हो जाते हैं, किस तरह टकरा जाते हैं, किस तरह एक दूसरे का सत्यानाश करते हैं, ये सदियों की तारीख है। मुझे बताएं इस्राइल किसकी वजह से बना था, बताएं। ये उन लोगों की वजह से बना था जो, देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर का फैसला किया किसने, सल्तनत उस्मानिया ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और जर्मन्स के साथ ये गए जो एक अहमकाना फैसला था, शिकस्त हुई जिसके नतीजे में आप बतौर सुपर पावर खत्म हो गए। गोरा टुक ओवर दी होल एरिया। और कौन थे, हाशमियाइट्स थे जो मिले उनके साथ, अरब का ये अंजाम करने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए ये बिकाऊ थे सारे, ये बिके उनके पास, तो उनका कारोबार पूरा हुआ। टीपू मर गया, कैसे मर गया, सारा लश्कर आपका था, गोरे मुट्ठी भरते। नवाब सिराजुद्दौला मारा गया, लॉर्ड क्लाइव एक क्लर्क था, वो बाकायदा सोल्जर भी नहीं था, वो मुहर्रर के तौर पे आया था, कमजोर कद्दो कामत का आदमी था, वो प्रोफेशनल सोल्जर नहीं था। उसके साथ गिनती के चंद अंग्रेज थे, बाकी कौन थे। बक्सर के मैदान में शाह आलम को बर्बाद किसने किया, हमने किया। ये तारीख के नाम पे झूठ पढ़ाते हैं, अपनी नस्लों को झूठ पे पाल रहे हैं। ये एक और मुनाफिकत है इनकी, जिसकी इनको सजा मिल रही है। इन सारे लोगों को टीपू, सिराजुद्दौला, सारा मारने वाले कौन थे, चंद गोरे होते थे, बाकी सारे माशाल्लाह मुकामी मेरे आपके बुजुर्ग। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये तारीखी हवाले दे रहे हैं और फैक्ट्स हैं, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसी हवाले से आज की दुनिया पे कमेंट करें। आज भी यही हो रहा है, आज ही हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। हम हमेशा यही करते हैं। एक तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान किए हैं हसन निसार साहब ने, तारीख का कोई तालिब इल्म इन्हें झुटला नहीं सकता, जो झुटलाएगा वो तारीख को मस करेगा। तारीख की हकीकत को आप कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, और आज भी हम यही कर रहे हैं। हमारे हालात नहीं बदले, हम जैसे थे माजी में हम वैसे ही हैं। हम आज भी एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में लगे हुए हैं, और मैं लफ्ज़ साजिश तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम साजबाज करते हैं, साजिश नहीं करते, हम साजबाज कर लेते हैं, हम अपने नए दोस्त बना लेते हैं। और उम्मा का तसव्वुर तो उस वक्त होता है वसीम बादामी साहब जब ममालिक नहीं होते, जब ममालिक नहीं होते तब उम्मा होती है, जब सरहदें ना हो, जब सरहदें ना हो, ममालिक ना हो। यहाँ तो अब ममालिक का मफाद है, अब उम्मा का मफाद नहीं है, अब ममालिक का मफाद है। अब उर्दून का मफाद है, अब लीबिया का मफाद है, अब मुत्तहिदा अरब अमारात का मफाद है, अब सऊदी अरब का मफाद है। मुस्लिम उम्मा का मफाद नहीं है। मुस्लिम उम्मा का मफाद हो तो बहुत सारे मामलात पर इनको खड़ा होना चाहिए था, बहुत सारे इशूज ऐसे थे जिन पर इनको बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब मुस्लिम उम्मा है ही नहीं, तसव्वुर नहीं है उसका। हम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, एक बड़ा रोमानवी लफ्ज़ है, बहुत अच्छा लगता है बोलने में, बड़ा आइडियलिज्म का शिकार है और शाहकार है ये लफ्ज़। लेकिन हम में से क्या 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 मुस्लिम उम्मा वाली बात है हम में? क्या हम तड़प जाते हैं, हमें फिक्र होती है, रेमंड चला गया, आपने दियत दिलवा के उसे रुखसत कर दिया। जहां पर भी आपको इस्लाम की कुछ चीजें अच्छी लगी आपने दियत दिलवा दी। आपने कहा शर्म ये चूंकि जायज है, इसलिए इतने लाख लेके तो यूं कर तो आफिया का क्या हुआ फिर? वो भी तो एक मुस्लिम उम्मा का हिस्सा थी। अगर आप कुछ कर ही रहे थे तो आप ये भी कर लेते, लेकिन कोई मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर नहीं है। और जो हम माजी में करते आए हैं, जो हसन निसार साहब ने कहा ना कि टीपू सुल्तान हो या सिराजुद्दौला हो, गद्दारियां किसने की? मीर जाफर और मीर सादिक आप ही की सफ़ों में रहे ना, ये बाहर से तो नहीं आए ना लोग, इन्हीं को खरीदा गया। ख्वाजम शाह के खिलाफ अगर शहर के दरवाजे खोले हैं चंगेज खान के हुक्म पर, तो किसने खोले? उसके अपने वज़रा ने खोले। ये बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ? आप तारीख पूरी उठा लीजिए, आप बनु उमैया को ले लीजिए, बनु अब्बासी को ले लीजिए, सल्तनत उस्मानिया की बात की, इनको ले लीजिए। तो ये सब कुछ हमने अपने अंदर से किया, और हम ब्लेम हमेशा, इल्जाम हमेशा हम गैरों पर डालते हैं कि भाई गैरों ने किया है। भाई गैर तो करेंगे, गैरों का तो काम है, वो तो साजिश करेंगे, वो आपके दोस्त कब से हो गए, वो तो करेंगे। आपने क्या किया? आप नन्हे हैं, मासूम हैं, भोले हैं, दोनों काका हैं, बिब बांधते हैं, केला मैश करके खाते हैं, हप्पा हप्पा करते हैं, क्या करते हैं आप क्यों नहीं कुछ करते? आप उनसे साजबाज कर लेते हैं। और आज के जमाने में मैं चूंकि आ गया हूं, फिर हसन साहब की तरफ भी जाऊंगा। एक इदारा है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC।
او آئی صحیح سی ہے اوہ آئی سی تو اس کا بھی یہی بس میں نے آپ کو بتایا اوہ آئی سی حسن نثار صاحب OIC کی بھی بس ایک سمبولک امپورٹنس ہی رہ گئی ہے, مطلب آج کل کے دور میں بس یہی ہے معاملہ. ہم کہتے ہیں اس کی تو مسلم سمبولک امپورٹنس بھی نہیں ہے, اللہ معاف کرے, جوکروں کا اجتماع جو ہے اس کو چھوڑیں آپ. میں مسلم امہ کی بات سن لیں. آج کوئی متمول ملک مسلمان ایسا نہیں ہے جہاں جا کے آپ اپنی پراپرٹی خرید سکیں, شہریت حاصل کر سکیں, وہاں کی لڑکی سے شادی کر سکیں, اپنے نام پہ کاروبار کر سکیں. ویسٹ میں جا کے آپ سب کچھ کرتے ہیں, ان کی بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں, نیشنلٹی کی بھوک میں وہ آپ کو مل بھی جاتی ہے, آپ وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں, وہاں آپ اپنی عبادت گاہیں بھی بناتے ہیں, پھر آپ کو شرم نہیں آتی. جو آپ کے نام نہاد برادر اسلامی ملک ہیں وہاں کوئی شہریت لے کے تو دکھائے. نام کیا لینا, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہریت پہ وہ دھتکار دیتے ہیں, وہ ایک کفیل نامی آدمی ہے اس کے نیچے آپ کو لگا دیتے ہیں جو جب دل کرے ٹھوڈا مار کے آپ کو باہر نکال دے, تال رفیق کر کے حقارت کا سلوک ہوتا ہے. یہ آپ کی امہ جس کے پاس چار, وہ کل تک چاہے بھیک مانگ رہے ہوں, خود ہی پاکستان بننے سے پہلے بھکاریوں کی طرح یہاں آتے تھے, بس پیٹرول نکل آیا. اور پیٹرول بھی کس نے نکالا, کس نے بتایا کہ یہ جو گارا ہے, یہ جو کیچڑ ہے, اس سے بہت مال بن سکتا ہے, اس کا یہ استعمال ہے. کون سی امہ؟ ہاں وہ دو مسلمان ممالک, اس میں شاید کوئی عزت ہوتی ہو جو دونوں ہی ایک جیسے بھوکے ننگے جاہل ہوں گے. جن کے پاس پیسہ آ گیا ہے وہ دھتکارتے ہیں, وہاں کو منہ نہیں لگاتے. 30 سال 35 سال 40 سال سے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, نیشنلٹی کا تصور نہیں ہے, اپنے نام پہ کاروبار نہیں کر سکتے, اپنے نام پہ پراپرٹی نہیں لے سکتے, اپنے نام پہ بغیر وہ کفیل کے وہ اب بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. آپ کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے ویسٹ کے بارے میں, جو آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے کہ آؤ یہاں گند ڈالو, جو کرنا ہے کرو, یہاں ہماری لڑکیوں کو بھی ایکسپلائٹ کرو, ان کے ساتھ شادیاں کر کے نیشنلٹی لے کے ان کو ڈیورس بھی کرو, یہاں کاروبار بھی کرو, یہاں رنگ برنگے وہ فراڈز بھی کرو, وہ آپ پہ دروازے نہیں بند کرتے. اچھا کمال کی بات ہے وہاں بیٹھ کے جو ان ملکوں کے خلاف جس برتن میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں, باز نہیں آتے. اس کے باوجود وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں, وہ نکالتے نہیں, دھتکارتے نہیں. مسلم ورلڈ جو کھاتا پیتا ملک ہے ذرا جا کے تو دکھائیں. برونائی کے پاس پیسے کی کمی ہے, وہ کیوں نہیں 5 7 10 لاکھ پاکستانیوں کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیتے؟ انہیں پتا ہے یہاں آ کے گند ڈالیں گے. پیسے کی کمی ہے, بے شمار ملک ہے, وہ نہیں منہ لگاتے آپ کو. بڑی ویسٹ آپ کو گود میں رکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, میں گود میں بیٹھ کے آپ ان کی داڑھی کھینچتے ہیں. ویسٹ صرف شہریت نہیں دیتا بلکہ آپ کی پیپر میرج کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. آپ تو جعلی شادیاں بھی کرتے ہیں وہاں جا کر. حسن نثار صاحب یہ بتانا بھول گئے, ہم تو جعلی شادیاں بھی کرتے ہیں وہاں جا کر. اور ہم جو یہاں بڑے, میں نے کہا ہے نا جی کہ ان کی لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ہاں پیپر میرج کر لیتے اسی طرح اشارہ جی رکھا. جی 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 تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے. اب مطلب ان کی کسی بات, ہاں آپ اگر ایک جذبات میں آ کر, میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر حسن نثار صاحب کی باتوں کو آپ ایک مخصوص اینک لگا کر اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنے موقف کو جھٹلانے کی کوشش کریں تو آپ, افلاطون کا ایک جملہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو تعجب نہیں, لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرت کی بات ہوگی. ویسٹ میں بہت عمل ہے, وہاں بہت کردار ہے, جی وہاں تو کلبز کھلے ہوئے ہیں, وہاں تو لیسبینز, قرآن میں ان کا ذکر ہے واضح طور پر, آپ پڑھ لیجئے کہ ان کو دنیا کی طلب ہے, ہم نے ان کو دنیا دے دی. ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں نا بادامی صاحب, ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں. ہمیں تو دنیا بھی چاہیے, دنیا اس لیے چاہیے تاکہ ہم عمل کریں, اور آخرت دنیا کے اعمال کی کھیتی ہے. تو ہماری دعا تو یہ ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. تو ان کو تو دنیا ملے گی, ان سے وعدہ تھا دنیا دینے کا, انہیں دنیا ملے گی, اس لیے کہ وہ دنیا کے طالب تھے, دنیا کے متلاشی تھے. ہم دنیا اور آخرت دونوں کے طالب ہیں. دنیا میں ہمیں عمل کرنا ہے آخرت کے لیے. تو کیا آپ نے دنیا میں عمل نہیں کرے تو دنیا سے بھی گئے, تو پھر آخرت سے بھی گئے, دونوں سے گئے. پھر یہ تو اب آخرت میں تو جب یوم نجات کا مالک میدان حشر میں جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو اس کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا. لیکن جو اس وقت ہماری حرکتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہم اپنی شناخت پر اور اپنے مسلمان ہونے پر اظہار برتری کے طور پر اکڑتے ہیں, اٹھلاتے ہیں, اتراتے ہیں, تو قرآن کہتا ہے کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اٹھلانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور خدا حد سے بڑھنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. تو حسن نثار صاحب اس پہ ذرا آپ بھی کامنٹ کریں کہ اگر ہم بحیثیت ایک معاشرہ, بحیثیت ایک سوسائٹی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں, تو کیا وہاں پر اخلاقی پستی نہیں ہے جہاں پر کلبز کھلے ہوئے, ہم جنس پرستی جائز ہے, جہاں پر اسکارف پہننا الاؤ نہیں ہے؟ آپ بادامی صاحب, آپ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ عورت کے اسکرٹ کو اخلاق؟ او بھائی
मिलावट करना, झूठी गवाही देना, बिजली के कुंडे डालना, 2 नंबर दवाइयां बनाना, दिन में 100 मरीज देखना, यह है अखलाकी गिरावट। ये आपने किन चीजों को अखलाकी गिरावट समझ लिया है? आपके नजदीक कैसीनो अखलाकी गिरावट है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आप तो मुनाफिकत की मिराज में हैं। कराची से लेके लाहौर तक जुआ होता है रेस कोर्स में, स्टेट को टका नहीं मिलता, पूरी दुनिया जानती है होता है। बैठे हैं, पूरा गंद आपने चारपाई के नीचे घुसेड़ के ऊपर सफेद चादर डाली हुई है। आप देखें, बात सुने, कुरान मजीद में ये मौजूद है। आमर लियाकत साहब मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलती कहीं कर रहा हूं, अल्लाह